इवनिंग सांग माने मो तरफ आपण मानक जय जगन्नाथ। तो चलतु देखिया मम्मी कौन करुच्ची। चेरी भी ये बसी। मम्मी कौन करुच्चु तू? जय जगन्नाथ सांग माने मो तरफ आपण मानक केमिति आपण माने अछंती जो मु ना। हाँ कौन तो सांग माने मु जो कहितली जो पत्रकोबी कौन बनौछ रे मु मंचूरियन करबी। मु से जिंसटा आपण मानक मु शेयर करबी। आज करबी मंचूरियन मो स्वाति की ब्लॉग रे छाड़ीबा आपण माने देखिबे। आ मंचूरियन ही प्रोग्राम करा चले से सब कौन काटी रखिछु मम्मी? मंचूरियन पाई सब कहीं कौन 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 देखुनु ये पत्रकोबी शिमला मर्च फूलकोबी गाजर तापरे एटा जो फ्राई करबी ना छाणला उतारू तो तापरे पड़िबो एटा हमर शिमला मर्च गाजर पियाज कंचा लंका आ कटा रसुण हैला। तापरे मु आपण मानकु सेट करबी ए सब धोइबी संग माने। तापरे मु लूण पकेबी। तापरे जिनछडा सब लूण टिके पके साला उतारू ए सब जिनछ रे से सांकुड़ी जीवो। आरंभ हेलानी तो मंचूरियन? हां हेलानी। एबे कढ़ाई रे तेल पके दिबी। काई देखिबा टिके तातिया को देबी। हां तापरे फॉर्च्यून तेल सांग माने यूज करूची। आपण माने को तेल यूज करछ माने कमेंट द्वारा जणेबे। मु सब फॉर्च्यून तेल यूज करे। ओके हां स्टार्ट। आपण माने सांग माने मु कहितली जे ई जो परिबाटा रे लूण पकई कि मु ताको टिके 15 मिनिट 20 मिनिट रखी देथिले। सेरा जेतल से पूरा नरम हे गला मु तारे एबे सब जिंस पकेबी। कोन कोन पकाई देखम तो सांग माने। फास्ट पकेबी मु आरारूट। देखो फास्ट आरारूट पके दिबी। तापरे सांग माने कोन पड़िबो जानचंदी ना। तापरे पड़िबो मैदा। मंचूरियन रे मैदा सियोर काई ना सेरा से जिंसटा को से जापड़ी के धरिबो। हां देखो काय परिवाटा को तापरे मैदा पके दिबी। वाओ ग्रेट। मम्मी बनाची देखन सांग माने मते हमर राउरकेला करे हम मां घर राउरकेला। तापरे कोन करली एवरेस्ट चिकन मसाला टिके पकेबी गुंड सेति ना। हां आपण माने कोन यूज करचंती आपण माने मते कहिबे। आपण माने को मसला यूज करचंती। मते एवरेस्ट यूज करची। तापरे पकेबी संगे माने टिके कंचे सुखा लंका पाउडर जति के आपण राग खाई परिबे। लंका गुंड हमन तो सब बेले मु आप ब्लॉग द्वारा जणाई दे हम बहुत राग कम खाओ। तापरे मु पकेबी अदा रसुण पेस्ट। देखो टिके अदा रसुण पेस्ट पड़िबो। तापरे कोन करबी आकु लूण टिके पकेकी स्वाद अनुसार आपण देखिकी जति कि लूण खाइबे। मुझे आगुर लूण टिके पकई देथिली परिवारे तो एबे टिके लूण पकेबी न तो लूण हो जो सांग माने। एबे एमिति गोळेबी देखो देखो आसमान टिके गोळे लबा देखिले आपको मैदा रे जदि हम आरारूट खाली गुड़ेबा तो से जिनसटा पानी करे दब। तो आमे सेति पाई मैदा रे ही टिके जिनसटा परिवाटा टिके धरिबो। देखो सांग माने मु सब गोळा गोळी करके रेडी कर देली। देखो बेटर तैयारी। एबे देखिबे टिके धरुची तो जिनसटा नल तो हबनी ना गोल गोल करिया अछि सांग माने। एबे मु आपण मानकु देखैबी छान भी तेल रा तत्ती गला सांग माने। देखो मंचूरियन फास्ट तापर छाणी दे। मंचूरियन आमर एक्चुअली बापा और सांग माने राउरकेला तो मु पिलाठू शिखी मंचूरियन आमर राउरकेला रे बापा से राउरकेला बेसी फेमस होची मंचूरियन कहीं सेपटे बेसी बिहारी साइड रहती तो ये मंचूरियन से ही आसी।
ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ଶିଖିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମଞ୍ଚୁରିଆନଟା। କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ମମି? ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହବ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରେସିପି ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ ବନେଇକି ନାଇଁ ମମି? ହଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଛଣା ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଛାଣା ହେଇଯିବ। ଉଲଟେଇଲୁ କି ମମି? ହଁ ଓଲଟେଇ ଦେବ। ଏବେ ଆମେ କଢ଼େଇ ବସେଇଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଛାଣି ଦେଇଥିଲି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ହେଲା ଛାଣିଲି ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତେଲ ପକାଇଦେବା କଢ଼େଇରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ସେଇଟା କ'ଣ ମମି? ସେଇଟା ମୁଁ ଛାଣିବାରେ ବସେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି, ତେଲଟା ଟିକେ ତାତିଯିବ, ତାପରେ ସ୍ୱାଦିକା ତେଲରେ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ପିଆଜଟାକୁ କାଟିକି ଥିଲି ଏବେ ତାପରେ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ପକେଇବି ଗାଜର, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପକେଇବି ଶିମଲା ମିର୍ଚ, ଟିକେ ଇଏ କରିବା, ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇବେ, ବେଶୀ ପକେଇବେନି ଲୁଣି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଫ୍ରାଏ କଲା ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି ମୁଁ ପକେଇଛି 2 ଚାମଚ ଆରାରୁଟ୍ ଟିକେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଆମେ ଟିକେ ଲଟପଟ ଖାଇବୁ ତ, ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଖାଇବୁ, ଟିକେ ପାଣିଆ ଟାଇପ୍ ଖାଇବୁ। ହଁ 2 ପ୍ରକାର ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଅଛି, ଶୁଖା ଅଛି ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଇପ୍ ଆସେ। ସେଟା ଲାଗିଯିବ ବୋଧେ ମମି, ଉଲଟେଇ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ এটা ଟିକେ ନରମ ହେଲା, ବେଶୀ ନରମ କରିବେନି, ଭାଜିବେନି, ଫ୍ରାଏ କରିବେନି। ତାପରେ ଆମେ ପକେଇବା ଟମାଟୋ ସସ୍, କିଷାନର ଟମାଟୋ ସସ୍, କେଚପ୍। ମୁଁ ତ ସୋୟା ସସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପକାଇଲି, କାହିଁକି ମାନେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ତାପରେ ପକେଇବି ଚିଲି ସସ୍, ଟିକେ ଦେଖିକି ପକାଇବେ, କାହିଁକିନା ରାଗ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଚଳିବ ମମି, ଆମେ ତ ଏମିତିରେ ରାଗ ଖାଉଛୁ ନା। ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଭିନିଗାର ଟିକେ ପକେଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ସରିଲା, ଏଇଟା ଉଲଟେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉଲଟା ସରିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ବି ଆଉ ଟିକେ ପକେଇବା। ଆଉ ପାସ୍ତା ମସଲାଟା ବି ପକେଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ମୁଁ ତ ପକାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପାସ୍ତା ମସଲା ଭଲ ଲାଗିବ କି ମମି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆପଣ ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ମ୍ୟାଗି ପାସ୍ତାରେ ପକାଏ ତ? ଏଇଟା ବି ପଡ଼େ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖିଲେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବୁ। ହଁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ତାପରେ ମଞ୍ଚୁରିଆନର କାମ ଟିକେ ଖତମ। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆରାରୁଟ୍ର ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଳେଇଥିଲେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା এইটা আগে পকে দাও। হ্যাঁ দেখুন পকে দিলে চল একদম ফুটে বুঝিয়ে দেবা দেখে কিছু সময় না, কিছু সময় নেই, সন্ধ্যা। ও ହେଇଗଲା ନା ମମି? ହଁ ହାଇ କରୁନୁ। ହଁ ହେଇଯିବ। ହାଇ ହାଇ। ହଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇବା। ମୁଁ କଲର୍ କେବେ ପକାଇନି ସାଙ୍ଗମାନେ ମଞ୍ଚୁରିଆନରେ। ଆମ ଘରେ କଲର୍ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏମିତି ସିମ୍ପୁଲ ହିଁ କରେ। ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ଦୁଇଟା ଖାଇବି, କଟଲେଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ରଖିଦେଉଛି। ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ମମି ଖାଇବ ପରା ସେଥିରେ। ହେଇଗଲା ଶିଖା ରେଡ଼ି କଟଲେଟ୍। କାଇଁ ମମି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଦେଖିବ। ହଁ କେତେ ଟେଷ୍ଟ। ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସରିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ
ए रेसिपी देखिकी स्वाति ब्लॉग रे छाड़िबे आपण माने सियोर सियोर कमेंट द्वारा जणेबे आपण आउ इथिरे कोन कोन पड़े मु तो जानि मु जति जानि सेति पकेछि आपण माने देखियार कोन लागिला कमेंट द्वारा जणेबे संगमान एबे रहली जय जगन्नाथ।